21तम महासभा में अपने सब कल्चर के रास्ते जी भी बना है परंपरा से जोनटा पुरखो दिन से रहे उगला अपने सब एक बार दिखाई देबा। এটা আমাদের ঘর, এটা আমাদের ঘর, এটা আমাদের ঘর লাগে। এদিকে আসো, এই এত গতি আইলে হিয়া বর্তে দেয় হিয়া ঘটি পানি দেয়। তার পিছে এদিকে আমাদের খানা দানা করি, এদিকে আরাম করি। আর বঙ্গাবুরু করলে সে এই হিয়া রান্না বাটা করি, এদিকে বঙ্গাবুরু করি। তার পিছে বাইরের বঙ্গাটা হলে এদিকে আসো। अच्छा এটা জাহের থান মানে গ্রাম থান। তো এই হিয়া আদমি গেলে থাকে, মাঝি নাইকে গোটেত এরা সবাই থাকে, সবাই মিলে কে এটা পূজা করে। নাইকে হাড়ামে পূজা করে মা। তো তার পিছে কে মাঝি থান এইটা, এটা লাগে মাঝি থান। ইয়া भी নাইকে গোটেত সবাই আসে কে এটা भी বঙ্গা করে। এটা বঙ্গা করা পিছে কে এদিকে আসি শাদি মে, এদিকে শাদি মে আসি। এটা আমাদের শাদি মাড়োয়া, এটা শাদি মাড়োয়া লাগে। শাদি করে এই যে সামানা গেলা আর কিছুমান সামানা ইহা কমাই হয়ে আছে। তো এই ইয়াই মানে আমরা তেল হলদি করি, তেল হলদি করকে আর স্নান নাহান করাই के বাপলা করি। तो इतना ही रहे। तो जोहार और सबे अपने सबे देखे पारो था इटा हंदेर सावताली के जोनटानी की परंपरा कल्चर रहे दादाटा 21तम महासभा में जिगला परंपरा पुरखो दिन से चोइलावल कल्चर जोनटा रहे कलाकृष्टि ओदेर पूजा केर शादी बिहा के रोहे खान पान इत्यादि इधर जो सावताली समाज से आज इटा बनाई के अंदर आदिवासी समाज के देखाते ताकि अपने सबे भी सावताली समाज गिला एखान डिजिटल इंडिया हो गले हलो निजर परंपराटाके नाइ भुलाइक लगी ने निजर परंपराटाके करते लगी और चले लगी समाज में। तो उइटावा हंदेर भाई बहन सब गिला अपने सबे भी आज के 21तम महासभा में जोनटा सावताली समाज बना है एटाके देख के अपने सबे आगे बढ़ते जाबा।